ॐ अखण्डमण्डलकरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। उपस्थित मंचे আমার আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী 108 স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের চরণে থাকলো আমার শত শত প্রণাম এবং জয় গুরু সম্ভাষণ। এবং আজকের এই বিশেষ সংজ্ঞাধিবেশনের